In the summer of 2022, I was hanging out with this crazy man. Oh shit, that's another story. Well, since I was a bit depressed and wanted to leave my hometown, we decided to visit his friend Tommy in Bucharest, Romania, the quite unknown pearl in the east, where the strip clubs are touching walls with the churches. Enjoy. Sâmbătă 20 ianuarie, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, șefii misiunilor diplomatice acreditați la București au participat la o partidă de vânătoare. Yeah, that's me. Let's move on. This is Tommy, our guide. Tommy works here at the Swedish embassy. He likes to climb, to practice the art of balancing rocks, and goes to the Orthodox church. This is Tommy's friend Razvan, thinking hard on solutions for a better world. More of that later. Now we're going to visit one of the churches, following Razvan's daily routine in it. I had a very violent past, and my violence reached a point that I was like, I was going nuts. Yeah? Like I started injecting heroin. Yeah? So many people, I was aggressive with almost everybody from nothing, and I didn't want that. Yeah, I was not like something that I wanted. The violence grew up in me. Yeah, I was in how to say, rage mode. Yeah. I was thinking, I think I can kill somebody for money, only with my mind. I started to think like for real, yeah. I said, okay, this is going too far, yeah. I'm going too far. Yeah? And then I stopped because I was looking inside of me all these negative aspects, yeah, like me the murderer, me the liar, me the. And I said, I'm happy because I feel the love of God, yeah? I'm happy because, and taking happiness to these negative aspects, they transform, yeah? Yes. And they come together with the other side, yeah? Not to be broken, yeah? Now Razvan will share his solution for a better world with us, so listen close. You said about solution. When we relate with each other, we have two types of connections. We have the connection of friendship, and we have the connection with power over the others. And from these feelings, then you can grow many way of thinking, way of acting, societies. All our societies these days are built on this feeling of power over the others. So one of the solutions to have like a real change is for a society to cultivate this spirit, this feeling of friendship. We have this opportunity to learn from children. Everything we do in life starts from our attitude. So we have to learn this attitude of respecting the children. Yeah? We live in a world now, the most terrifying war is against children, because children stands for purity, innocence, joy of just being. Yeah? When they are born, they are joyful. Yeah? All they have this joy of being. Yeah?
Yeah, the biggest war is against children. And what is that war? How is that? We dominate them. You It's should like listen to the parents. You should listen to me. You don't do your own will. You be a good boy, be a good girl, and listen to me now. That's the war against the children. How we try to dominate them and form them into a server for the parents. we suffocate their joy, and we suffocate their connection with God. Yeah, so we have to recognize that. Yeah, to like lift our hands like this and respect that connection that they have naturally. Yeah, and then many phenomena will start, because we'll start to receive. And how will a society with happy, joyful people of just being look? Kan du köpa det? En sån här maskin? Det finns inget här i världen jag inte kan skaffa till dig. Since our newfound religious, childish outlook on life, we decided to head out of the city for a fresh hike in the holy mountains of Sinaia. There was only one problem. Björnarna. Ja, jag är jätterädd nu alltså. Ja. Vid runt 100 tillfällen har hungriga björnar kommit in i samhället i Rumänien. Nyligen dödades en person av en björn. Varje dag plundrar björnar fruktträdgårdar och attackerar får. Säger en borgmästare. Deras farmor har en gård uppe i bergen någonstans. Och där hade det kommit in björnar och typ dödat höns och grejer. De visar bilder. Liksom, exakt, det här hände i natt. Absolut. Är du trygg nu i att de inte kommer anfalla? Jag är 0% trygg, David. Funderar seriöst på att pissa på den här staven. Som pepparspray typ. Ja, för de gillar inte kiss. Björnstaven. Ur dubbel bemärkelse. Okej, nu är vi protected. Nu kan vi fortsätta vår vandring. Yes. Nej. Du har varit nära på att ramla 2 gånger. Alltså... Sometimes you just wanna kiss down a mountain top, you know? Vad skulle du säga är det tydligaste när den ortodoxa läraren har tillfört dig? Jesus pratar om att ta himlen till jorden.
Vi behöver inte gå någonstans längre. Det är inte ett nästa liv vi hamnar i himlen. Vi skapar himlen här och nu. Okej, så att ta himlen till jorden, det är det starkaste budskapet du har fått från den ortodoxa läran hittills? Yes, och den manifestationen. Jesus är liksom... Han har två sidor. Han har en väldigt loving kindness, men han är också väldigt hård. Ibland är det tough love man behöver visa, och det är något jag har svårt att liksom visa tough love. Och något som jag lär mig här i Rumänien, och som Rumänien är, de är väldigt direkta. De är väldigt liksom, nej men så här känner jag, så här är det. And like when you hear a Romanian swear, it's like, what the fuck? A big insult in Sweden is like the beginning of an insult in Romania. Yeah, we have so many, like, you can write books about I can see that. Medan i Sverige man dodgar mycket. Den då ortodoxa loving-energin, den får mig att agera i världen. Och att när jag agerar i världen, då för jag ner himlen till jorden. Det finns någon sån här handlad banan som är värd 100 miljoner euro eller någonting. Vart är vi? Sinaia, de heliga bergen. Det känns som man är i Edens lustgård typ. Thank you. God bless you. After a long train ride back to Bucharest, I had to borrow the bathroom at the 5-star hotel Casa Capsa. Amazed by all the beauty inside, I asked the man behind the reception to tell me a little bit about the place. I don't know if it was just his outstanding service skills, but we ended up talking for 2 hours outside of the hotel. Bucharest is a cool city to live when you're young. But Yeah. after 20, you just need to. Have you grown up here in Bucharest? Yeah. I mean, I'm not from Bucharest. I'm from a really small city at the border of Serbia. Went to college here. What did you study? History. of art. Yeah. Nice. Yeah. Well, I wanted to study film, but I think life it's more complex than just have a kid and. Yeah, sure. So what's your dream then? What would you like to do? What do I like to do? I would like to die on a movie set. Yeah. Make Yeah. movies. Yeah. Yes. Have you made any movies? I mean, I produced a movie now. You did? Yeah, with a friend of mine. Really? It's not a masterpiece. We did what we could. I had to act because we didn't have not enough actors. What was your role then? My role was the main guy, actually. Really? Wow, playing the main character is in his own film. And the movie's called Necromancer. And it's about this necromancer. He lived during the 50s and he comes back now in the nowadays. And he's basically death. Death that just walks on the street and takes the souls and enslaves the souls and stuff. Oh, like so that. you play like the bad guy? No, I'm not the bad guy. I'm the guy that has to fight him, but You're the hero. I'm clueless in the movie. But do you win or does he win? He wins. He wins. How does he defeat you? So he has this stone, and the stone has the power to bring the loved ones back to life or something like that. And I wanted to bring back my wife. Of course. Yeah, it's a love story. He takes the stone back and he kind of destroys the whole city. What is a city anyway? Yeah, Compared to a beautiful woman. yeah, exactly. He's worth it. He's worth it. Say anything. Time in Romania? Yes.
Hur fan? Nice. Vad är det? Jag gillar inte den här lägenheten. Asien är konstig. Kylen är konstig. Wifi funkar inte. Ni kackerlackor på toan. Ja, det är med. Varmvattnet är konstigt. Obekvämligheter. Man kan ju ogilla lägenheten men gilla det som händer i lägenheten. Måste man älska allt bara för att man älskar någonting? Du fick någon slags connection med Johannes döparen igår när vi var i en kyrka och han frågade om du ville och du sa ja. Jag gick fram till den här gästspisen så la jag min hand på hans hand. Så var det som att han frågade mig typ så här: vill du? Och jag bara, jag vill. Och så bara kände jag hur hela jag började gunga. Alltså som att det gick som en cirkel så här mellan hans hand och min. Så här. Mitt hjärta liksom. Det händer någonting. Har du fått något mer insikt i vad det var han frågade? Jag tror han bara frågade om han kunde gunga mig lite. Hålla mig lite så här. Jag tror det var lite överdrivet kanske. Och tänka på det som ett helt dop. Jag vill inte konvertera till honom. Liksom. Nej. I'm a free bird. Just det. Vatten under broarna allihopa. Vad känner du just nu? Att min verklighet har vidgats. Du känns glad, du känns upplyftande. Nej, men jag är väl bara glad över att jag har kommit på det här liksom. Och vad är det du har kommit på? Världen är din lekplats. Nej, men hur ska jag förklara det? Ja, att saker och ting har en mening. Och att det finns en större mening med saker och ting. Jag tror jag bara har upplevt så starka saker som jag bara, du vet, jag har inte varit mottaglig för dem innan, men nu ser det som att jag liksom kan ta in det. Kan det vara början på slutet för nihilismen? Okej, jag älskar dig. Stop the recording. Thanks for watching. Love you all. Subscribe.